Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Suite à vos nombreuses demandes, je continue à vous poster des idées de recettes avec la friteuse à air sans huile. Aujourd'hui, ça va être des brochettes super tendres et quel morceau choisir avec une autre recette également de viande. Et une autre recette qui m'a été beaucoup demandée, c'est la recette de l'harira, soupe à la marocaine, avec une recette de boulgour pour accompagner les brochettes. Et sans trop tarder, découvrons les recettes ensemble. On va commencer par la découpe des brochettes et pour la viande pour la harira. Donc il faut choisir un bon morceau pour les brochettes, un bon morceau tendre. Ici c'est un rump steak, on peut choisir aussi le filet parce que la viande reste après cuisson très tendre. Je la coupe en cubes. Sinon pour la harira, la soupe la harira, vous pouvez choisir par exemple de l'agneau, des morceaux avec os, comme ça va donner beaucoup plus de goût à la soupe. Je mets la plus grande partie dans un bol, le reste je le laisse pour la soupe. Donc pour les brochettes, je mets du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du gingembre, de la coriandre en poudre et de l'ail en poudre. Je mets aussi une cuillère de vinaigre pour attendrir tout ça. Je mélange bien et ensuite j'ajoute 3 grandes cuillères d'huile d'olive, je couvre et je mets au frais. هنايا بالنسبه للعطريه ديال البروشيت درت الملحه، درت الفلفل الاسود، درت الكمون، درت التحميره، درت شويه ديال السكينجبير ودرت القزبر يابس وزدت عليهم شويه ديال الثومه غبره وزدت واحد المعلقه نتاع الخل باش الحيمه تبقى طريه وخلطت مزيان ومن بعد زدت عليهم شويه ديال الزيت نغطي وندير في الفريغو. Maintenant je vais commencer la soupe. Dans une marmite, je mets de l'huile d'olive avec les morceaux de viande bien assaisonnés et un petit oignon coupé finement. هنا دابا غندير الحريره، درت الزيت ودرت الحيمه ودرت البصله. Pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre avec une grande cuillère de concentré de tomate. درت الملحه فلفل اسود سكينجبير الكركم ودرت معلقه كبيره ديال التحميره. Donc j'arrose avec un petit peu d'eau chaude. Je mélange, ensuite j'ajoute un petit bol de pois chiches trempés la veille dans de l'eau. J'arrose avec de l'eau chaude. Je couvre et je laisse cuire 15 minutes. صافي من بعد درت كما شفتوا درت الحمص مرقتها درت الحمص وخليتها طيب 15 دقيقه. Maintenant je vais ajouter un petit bol de lentilles que j'ai fait tremper 10 minutes dans de l'eau avec des fèves sèches. ومن بعد منين طابت داك الحمص درت عليه شويه ديال العدس وشويه ديال الفول ودرتهم يطيبوا. Maintenant je fais la découpe de la coriandre et du persil avec quelques céleris. Je coupe finement. Une fois que les lentilles et les fèves ont cuit, j'ajoute maintenant les herbes. صافي من بعد ما طاب الحمص وطابت العدس وطاب داك الفول كنزيد من بعد داك الربيع. Maintenant je prépare liaison. Dans un bol, je mets de l'eau froide avec 2 grandes cuillères de farine et je mets un petit peu de tomates que j'ai préparé l'autre jour. وبالنسبه للتدويره خديت واحد الزلافه كبيره ودرت فيها شويه ديال الماء بارد ودرت فيها 2 معالق نتاع فرينه وزدت عليها داك المطيشه اللي صاوبت معكم ديك المره اللي قلت لكم كتصلح للجميع يعني الوصفات. زدتهم وخلطت مزيان ودرتهم في الحريره. Donc j'ai rajouté dans la soupe, mais par contre quand vous mettez cette liaison, il faut remuer en permanence parce que ça va dans le fond et à la fin les 5 dernières minutes, on va mettre une poignée de vermicelle et idem, il faut remuer en permanence et on va parfumer tout ça à la fin avec de la coriandre coupée finement. صافي من بعد ما زدت التدويره خصنا ديما نبقاو نحركوا باش داكشي ما يلصقش في الداخل ومن بعد زدت عليها واحد شويه واحد الحفينه ديال الشعريه مقطعه صافي وبقيت كنخلط وفي الاخر زدت عليهم قزبور. Les dernières étapes c'est sur un feu très doux. هادشي الاخر اللي درناه كله لازم العافيه تكون مهيله باش حتى حاجه ما تلصق. Maintenant on va passer à la préparation du boulgour. Dans une marmite, on met un peu d'huile d'olive et on fait revenir dedans un petit oignon, un poivron vert et un poivron rouge. Et après, on va ajouter une cuillère de concentré de tomate avec 2 ou 3 gousses d'ail coupées finement. بالنسبه للوصفه ديال البرغل غادي نديرو كما شفتوا شويه الزيت، البصله، فلفله حمراء، فلفله خضراء، شويه ديال الثومه ومعلقه ديال الطماطم مركزه. Pour les épices, on met du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre en poudre. بالنسبه للعطريه ملحه فلفل اسود والقزبر يابس وشويه ديال التحميره. J'ai ajouté également l'équivalent de 4 grandes cuillères de la tomate que j'ai préparée l'autre jour. زدت عليهم واحد 4 معالق كبار ديال داك الطماطم اللي وجدت معكم داك النهار. Voilà le paquet du boulgour, c'est du boulgour fin. C'est celui-là que je vais bien laver. Je vais l'égoutter et l'ajouter.
بالنسبه للبرغل شفتوا راني وريتكم هذاك كنشدوه كنغسلوه مزيان. هذا البرغل الرقيق غسلته مزيان ومن بعد زدتو. On va le faire revenir environ 5 minutes avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dans la marmite. Après, on va arroser avec de l'eau froide. On va dépasser juste de 1 cm et on va baisser le feu complètement et on va laisser cuire une vingtaine de minutes. من بعد كنزيدوا عليه الماء بارد غير كنفوتوه بواحد 1 سنتيمتر وكنقصوا العافيه تماما وكنخليوه يطيب واحد 15 دقيقه، ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. ريغاردي لو ريزولطا، النتيجه كتكون بحال هكا كيجي يعني طايب ما معجن ما حتى شي حاجه، وما تخافوش منه ما يتلصقش. الا نقصتو من العافيه تماما ما غاديش يتلصق لكم. Et maintenant, on va préparer les brochettes. Après avoir passé 1 heure environ dans le frigo, donc je vais bien les mélanger. J'ai préparé les pics et j'ai préparé également un petit plat avec des oignons rouges. Donc voilà, donc je vais alterner. Je mets un morceau de viande, un morceau d'oignon, voilà, et ainsi de suite jusqu'à finir toutes les brochettes. بالنسبه لي بروشيت من بعد ما دوزو تقريبا واحد الساعه ديال المكانه في الثلاجه كنجبدهم كنخلطهم مزيان. كنوجد القطيبات ديالي وشويه ديال البصله قطعتها هكا مربعات صافي، وكنبقى كنعمر دوك لي بروشيت. كنبقى كندير طريب ديال اللحم وطريب ديال البصله وانا غاديه هكا حتى كنكملهم كاملين. Donc pour la cuisson, ça va se passer dans la friteuse sans huile. Donc il y a des accessoires qui vont avec, sinon on peut laisser juste le petit panier là que j'ai retiré en premier. On dépose directement dessus les brochettes et ça fait l'affaire. Moi c'est ce que je faisais avant d'acheter les accessoires. C'est pas vraiment une obligation. Voilà, donc pour la cuisson, c'est 180 degrés pendant 15 minutes, mais je peux vous dire, vous pouvez mettre juste 12 minutes et les retourner au milieu de cuisson. C'est largement suffisant, comme ça il reste tendre. بالنسبه للطياب كما شفتوا كنطيبهم في هذيك الاله اللي ديال لي فريت بلا زيت. الا كانت عندكم هذيك اللي حطيت لداخل مزيانه، ما كانش عندكم غير هذيك الشبيكه اللي كتباع معاها تحطوا فوق منها صافي وطيبوهم 180 درجه لمده 12 ولا 15 دقيقه على حسب عينكم ميزانكم. ولكن في النص ديال الطياب خصكم تقلبيهم يتقلبوا على الجهه الاخرى باش يطيبوا من هنا ومن هنا وكيبقاو فتيين ورطيبين. Voilà, on sert la soupe avec un filet de citron. Et le bulgur, je l'ai servi avec les brochettes, quelques olives, un peu de persil au coriandre. صافي من بعد الحريره كنديروها مع طريب ديال الحامض، البرغل مع لي بروشيت وبصحه والراحه. دونك لي بروشيت je les fais souvent, donc une fois je les ai servi avec du riz jaune. وبالنسبه لي بروشيت ديما كنديرهم لحقاش كيجيوني ساهلين في هاد لا فريتوز، درتهم هنايا مع الرز الاصفر. Et là on va passer à une autre recette, surtout pour les amateurs de viande. Vraiment là, c'est une recette qu'on peut faire en même pas 10 minutes. On a des filets de bœuf ici qu'on va assaisonner avec du sel et du poivre. On va mettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. On va l'étaler avec un petit pinceau. هنا عندنا طريفه ديال اللحم ديال الفيلي، درت ملحه وفلفل اسود ودرت شويه ديال الزيت وسرحتهم هكا بديك الشويته مسحتهم هكا. دونك اون في لا ميم شوز دو لوتر كوتي وكندير نفس الشيء من الجهه الاخرى. جاجوت مانتنون ان تي بو دو صوص ياكيتوري، من بعد كنزيد شويه ديال الصلصه ديال ياكيتوري كندهنهم هكا بشويته. دونك جو ليتال à l'aide du pinceau. Je les mets les uns sur les autres comme ça, il y en aura de tous les côtés. كندير وحده فوق وحده باش تلصق من هنا ومن هنا. Donc pour la cuisson, je vais faire au plus simple dans la friteuse. Donc directement, je les dépose et je mets la petite sauce par-dessus qui reste. غادي نطيبهم في l'air fryer. Donc pour la cuisson, il faut vraiment la température soit bien élevée. Je mets 200 pendant 10 minutes, mais par contre, je vais les retourner au milieu de cuisson. Là, c'est la petite sauce que j'ai ajoutée, la sauce yakitori, hadi salsa lizet. Donc, au bout de 5 minutes, regardez déjà le résultat. Je vais les retourner pour les faire cuire de l'autre côté. شفتوا من بعد 5 ديال الدقائق déjà طابوا من الفوق، غادي نقلبهم ونرجعهم. Donc, les 2 dernières minutes, je vais ajouter un morceau de beurre sur chaque morceau de viande. من بعد ملي كتبقى لنا 2 دقائق كنزيد عليهم طريفات ديال الزبده كنحطهم من الفوق وكنرجعهم وتبارك الله كيجيو غزالين. Regardez la petite sauce, c'est magnifique. كيجيو رطيبين وفيهم النسمه نتاع الشوا. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, les idées de cuisson avec la friteuse à air. On peut vraiment y adapter pratiquement toutes les cuissons. Et vous pouvez en profiter encore de la promotion de la Procenic T22 jusqu'au 30 نوفمبر. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على هاد لا فريتوز راه دابا فيها تخفيض يعني مهم. تلقاو غادي نحط لكم كل شيء تحت لا فيديو، تلقاو لو لين اللي تمشيو له نيشان اللي بغى. بالنسبه اللي بغى يشريها راه التخفيض مازال حتى ل 30 نوفمبر. نتمنى الوصفات يكونوا عجبكم ونتلاقاو في وصفات مقبله. مع السلامه، باي باي.